нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо чӣ хеле ки мо дирӯз ваъда додагӣ будем ва гуфтем ки оиди парвозҳо аз ҷониби ширкати Уральские авиалинии ба шумо мефаҳмонем. Ана ҳамон видеоҳай бо диққат гӯш кунен то охири навора, то ки огоҳ бошен ки чӣ ахборотҳои ва оё Россия рафта мешава намешава, ҳамаша айни ҳол мо ба шумо мефаҳмонем. Шурӯъ мекунем аз сафар кардани донишҷӯёни ҷумҳурии Тоҷикистон. Бисёре аз донишҷӯёрам саволҳо пешниҳод мегардонанд ки оё мо рафта метонем ё ин ки не. Мо айни ҳол як нусхаи пешниҳод кардагӣ ҳастам баҳри хонандагон ки аллакай чанд гурӯҳе аз донишҷӯёи тоҷик ба Россия интиқол дода шуданд. Мехонем нусхаша, бо диққат гӯш кунем. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Нахустин гурӯҳи донишҷӯёни тоҷик ба Русия сафар мекунанд. Хабар дод Донишгоҳи федералии Сибир дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Гурӯҳ иборат аз 14 нафар мебошад ки ҳама ба Красноярск парвоз хоҳанд кард. Парвоз тариқи хатсайри чартерии ширкати Уральские авиалинии рӯзи 15 апрел сурат мегирад. Ба гуфтаи Ҷумаев, яъне ки Донишгоҳи федералии Сибир дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ба вуруди донишҷӯён ба Русия мушкилӣ пеш нахоҳад омад, зеро расман кишвар дар бораи иҷозаи вуруди онҳо хабар додааст. Ҳамаи донишҷӯён дар курси аввал таҳсил мекунанд. Чиптаҳоро онҳо то 5500 сомонӣ харидорӣ карданд, аммо ба гуфтаи Ҷумаев қисме аз ин маблағҳоро донишгоҳ ҷуброн мекунад. Ёдрас мекунем, сар аз моҳи марти соли 2020 донишҷӯёни тоҷик ки дар мактабҳои олии Русия таҳсил мекарданд, бинобар сабаби беморӣ наметавонистанд ба Русия ворид шаванд ва ба таҳсили худро идома диҳанд. Пештар мақомоти кишвар хабар доданд ки нахуствазири Русия Михаил Мишустин қароре имзо кард ки мувофиқи он ба донишҷӯёни 6 кишвар аз ҷумла Тоҷикистон ва Узбекистон иҷозаи вуруд ба Русия дода шуд. Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия тавзеҳ додааст ки бо қарори ҳукумат аз 31 марти соли 2021 таҳти рақами 814 донишҷӯён, аспирантҳо, ординаторҳо ва шунавандагони факултетҳои омодагӣ аз Тоҷикистон, Олмон, Узбекистон ва Шри-Ланка метавонанд ба Русия барои идомаи таҳсилашон баргарданд. Вазорати илму таҳсилот тавзеҳ додааст ки иҷозаи ба назардошти арзёбӣ дар мавриди вазъи эпидемиологии кишварҳо дода мешавад. Вазорат таъкид кардааст ки донишҷӯён бояд бархе муқаррароти беҳдоштиро риоя намоянд. аз ҷумла бар асоси тартиби муқарраршуда донишҷӯёни хориҷӣ аз ҷумла аз Тоҷикистон бояд донишгоҳро тавассути почтаи электронӣ на камтар аз 10 рӯз пеш аз санаи вуруд ба Русия огоҳ кунанд. Пас аз фиристодани мактуб онҳо дар бораи тартиби вуруд маълумоти муфассал мегиранд. яъне ки сарвазири Федератсияи Россия Михаил Мишустин як қароре имзо намуд ки ба чандин давлатҳои рӯи дунё иҷозаи вуруди донишҷӯёнша доданд, аз ҷумла иҷозат ба донишҷӯёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон. Ва инчунин қайд карданд ки ҳар як донишҷӯе ки дар Тоҷикистон қарор дорад ва мехоҳад ба Федератсияи Россия бирава, вай бояд бо тавассути почтаи электронӣ ба ҳамон донишгоҳи таҳсил мекардаш мактуб равон кунад
نه کمتر پیشتر از 10 روز پیش مکتوب روان میکنه به پوچته الکترونی دانشگاهشان که ما فلان دانشجو و میخوام بگردم برای تحصیل خدمت ادامه دادن. بعدا باز با توسط پوچته الکترونی به امو دانشجو جواب میآید و مفصلتر در اوجا فهمانده شده که چگونه قانون و قاعده ها را باید رعایت کنه. در عموم بگیریم برادران عزیز، به همه دانشجویان اجازت دادگی هستند و نخستین پرواز دانشجویان با توسط شرکت اورالسکی اویالینی سنه 15 اپریل مقرر شده است. و اکنون میگذاریم به یک قسمت مهم دیگر اوید شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی آیا میتونه شهروندان جمهوری تاجیکستان به فدراسیون روسیه انتقال دهد؟ در این باره برادران عزیز دو نسخه برآمدگی است، دو نسخه اوید پرواز کردن. اولین خبرش همیه که شرکت روسی هواپیمایی اورالسکی اویالینی برای انجام دادن پروازهای مستقیم از تاجیکستان به 7 شهر روسیه اجازه دریافت کرده است. این در حالی است که اکرام سبحانزاده مدیر آژانسی هوانوردی شهروندی تاجیکستان میگوید در حال حاضر تنها سامان ایر و یوتر اجازه پروازهای مستقیم را دارند. برای انجام پروازهای منتظم در خط سیر دوشنبه مسکو یا برعکس تنها با دو شرکت سامان ایر و یوتر اجازه داده شده است. در اساس خبری پیدا شده که گویا شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی پروازهای منتظم انجام میدهد، ما کار برده ایستادیم، گفت اکرام سبحانزاده مدیر اویاسیای گراجدانی جمهوری تاجیکستان. یعنی در شبکه‌های اینترنتی چندین نوارها، چندین نوستی برآمد که اورالسکی اویالینی از خوجند، از کولاب، از قرغن پروازها انجام داده ایستاده است و مدیر اویاسیای گراجدانی جمهوری تاجیکستان اکرام سبحانزاده سخنرانی خودش دا گفت که ما در همین مورد کار برده ایستاده ایم. و این چونین در خزینه بلیط فروشی خوجند گفتند که پروازها هفته یک مرتبه به شهرهای مذکور انجام داده می شود. در این خزینه نرخ بلیط ها را چونین گفتند: دوشنبه سنت پترزبورگ 10804 سومانی، خوجند یکاترینبورگ 11258 سومانی، کولاب یکاترینبورگ 8422 سومانی و قرغن 7500 سومانی را در بر میگیرد. یعنی تماشابینان عزیز، از جانب فرودگاه شهر خوجند یک معلومات پیشنهاد نمودند و گفتند که اجازه پروازها را شرکت اورالسکی اویالینی دسترس نمودگی است و پروازهای خودش مقرر کردگی. هر شخصیتی که در خوجند قرار داره مرحمت خطاب برین به فرودگاه پرسان بشه نرخ نوای چیپتره و آید این چیزی که آیا در حقیقت به یگان اساس رفتن میتوانند یا اینکه نه، یا که شخصیت های الکه از خوجند یا از کولاب یا از قرغن چیپته خریداری کردن، یا شخصیت هایی که الکه از کولاب، خوجند، قرغن با شرکت اورالسکی اویالینی پرواز کرده به روسیه رفتن، خواهش میکنم از شما در کامنتاریا بنویسین تا که دیگران هم ببینن، آگاه باشن. لیکن در یک معلومات نامه دیگر قید کرده گفتند که با توسط شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی تنها شخصیت های وارد روسیه شدن میتونن که ویها اساسی داخل شدن دارن، یعنی اساس گراجدانست و یا که یگان بیماری یا که دعوتنامه از جای کار. انا همین اساس ها را اگر که داشته باشن ویها میتونن وارد روسیه بگردن. ولی باز در بعض معلومات ها گفته شدگی هست که هر نفری که دلخواه میخواهد به روسیه بروه از خوجند یا که از کولاب یا از قرغن میتونه که چیپته خریداری کنه به فدراسیون روسیه انتقال داده شود. و نگفته نمونه که نرخ چیپته با شرکت اورالسکی اویالینی خیلی قیمته، خیلی قیمتش مقصد از 10,000 سومون هم بالاه، خیلی که ما در بالا قید کرده به شما خاطر رسان کردیم. یک بار دیگه به شما تاکید میکنم و خواهش میکنم که هر نفر اگر بلیط خریدگی باشه از همین شرکت یا که الکه به روسیه رفته باشه با توسط همین شرکت در کامنتاریا بنویسین، دیگران هم بخونن و آگاه باشن. و یک چیز دیگر خاطر رسان میکنم برادران عزیز، معلومات نامه اساس و دقیق که انا همین شرکت اجازه پرواز داشته باشه در حقیقت حالا در یگان جا نیست و ما نیز دسترس کردگی نیستیم. من همون چیزا با رفت و آمد شهروندان دیده، با گفتگو کردن با کارمندان همون شرکت ها، با کارمندان فرودگاه، ما چیزی را که فهمیدیم دسترس کردیم عین حال پیشنهاد شما گردانیدیم.
бародарони азиз, мумкин баъзе шумо нафаҳмиден, оли бо савол метиҳем ки мақсади гап рафта мешава ё ки намешава. мо гуфтем ки дар як маълумотнома омадагӣ ҳастае, ҳар шахсияти дилхоҳ метавона билет гирифта рава. Ва боз дар маълумотномаи дигараш омадагӣ ҳастае ки агар шаҳрвандо асос дошта бошанд, баъдан метавонанд браванд. Фикр мекунам аз ин зиёд содда ва фаҳмотар намешава ба шумо фаҳмонда ва бовари комил дорем ки аз ҳамин суханҳои мо як чизи хуберо ба хутон дарк кардена, фаҳмиден. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем, наворҳои нави моро интизор бошен. Агар ягон ахбороти нав дастрас кардем, ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.